नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो। दर्शक बंधु जदि आपण माने जड़े चाषी एवं सीएम किसान पीएम किसान योजनार सहायता राशि आगक पाइबापी चाहूँगी ताले यही वीडियो को जमारू स्किप करंतु नहीं, कारण जदि आपण माने राज्य सरकार तरफ सीएम किसान योजनार सहायता राशि पाइबापी पूर्वर आवेदन करी टंका पाउथिले बा नुआ आवेदन करी मध्य वर्तमान सुधा टंका पाई नाहंती ताले आपण मानक पई गुटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अपडेट रही। कारण गत काली ठारू सीएम किसान पोर्टाल ले जो स्टाटस अपडेट हैला परे बहुत किछि चेंजेस होईछि, जेमिति कि आपण माने नुआ रजिस्ट्रेशन वर्तमान सीएम किसान पोर्टाल ले करि परिबे नै एवं सीएम किसान पोर्टाल ले जो माने पूर्वरु टंका पाउथिले एवं चलित अक्षय तृतीया रे जो किस्तीटी आसिला से किस्ती जदि आपण मानक अकाउंट रे क्रेडिट है नहीं एवं आपण मानकर लेकिंग ऑफ मैंडेटरी पैरामीटर रे री रजिस्ट्रेशन करिवार ऑप्शन आसुतिला ताहले आपण मानकर वर्तमान स्टेटस चेक कले आधार नॉट फाउंड ऑप्शन शो करथु। तो यारी ऊपर गत काली मु गोटे वीडियो बनैथिली, सेतिरे आपण मानकर बहुत सारा कमेंट जाकी थिला जे वर्तमान आमे नुआ करी आवेदन करिथिलु आमर टंका आसी नहीं, ताहले यार परवर्ती किस्ती जोटा कि नुआ खाई अवसर रे मिलिबो सेथिरे आमे टंका पाइबु कि नहीं, ता सहित जो माने नुआ आवेदन करिया पई चाहुचंती सेमाने केमिति नुआ आवेदन करिवे एवं जो मानकर ऑलरेडी सीएम किसान योजना रे ना अछि सेमानकर ना मध्य नुआ खाई रो जो किस्ती आसीबो सेथिरु कटि जिवो, कारण ऑलरेडी 10 लाख हिताधिकारी ना वर्तमान सीएम किसान योजना रो कटि सारिछि, जो माने कि चलित थर किस्ती रो टंका पाइले नहीं एवं आगामी समय रे बहुत जन हिताधिकारी ना मध्य सीएम किसान योजना रो कटिबो। तेणु जदि आपण माने सेही योजनार टंका को पुणी थरे पाइबा पई चाहुचंती ताले वीडियो को जमारू स्किप न करी प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण बहुत सारा इंपोर्टेंट अपडेट आपण मानकु आम चैनल माध्यम रे मिल पारिबो। देखंतु पूर्वरु जो सीएम किसान योजना रे आपण माने रजिस्ट्रेशन करूथिले, रजिस्ट्रेशन करिवा पई तार गाइडलाइन कोन थिला ना आपण मानकर सर्वप्रथमे जणे चाषी निज नाम रे जमी थाउ कि न थाउ ताले जदि से क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी अटे ताले से कृषक ओडिशा पोर्टाल कौन करुला निजर रजिस्ट्रेशन करुला। कृषक ओडिशा पोर्टाल रजिस्ट्रेशन कला परे सीएम किसान पोर्टाल तांकर रजिस्ट्रेशन होउतिला एवं ता सहित तार राशन कार्ड थिबा निहाती आवश्यक। तो यही चाषी मानकु क्षुद्र नाममात्र चाषी हिसाब रे सीएम किसान योजना रे 4000 टंका सरकार तरफ प्रदान करा जाउतिला, किंतु यही नियम वर्तमान जहाँकि नुआ सरकार आसिला परे आपण माने जानिथिबे सरकार गोटे गाइडलाइन आसतिला जे वर्तमान सरकार सीएम किसान एवं पीएम किसान को मर्ज करिया पई जाउचंदी, जोटा कि 2024 मसिया नुआखाई पूर्वरु जहाँकि डिक्लेयर गोटे नोटिस मध्ये आसतिला, किंतु परवर्ती समय एटा जेहेतु संभव होई पार नथिला कारण आमर सीएम किसान ले बहुत चाषी थिले जो माने पीएम किसान पई एलिजिबल नथिले, पीएम किसान ले बहुत चाषी थिले जो माने सीएम किसान पाउ नथिले, एही भली प्रॉब्लम थिला। तेणु से दुईटी पोर्टाल को आपण मानकर मर्ज करा जाई पाउ नथिला, किंतु एथर जो गाइडलाइन टी आसीछि बा एथर जो नियमटी सरकार तरफ करा जाईछि जे जदि आपण माने सीएम किसान हो पीएम किसान हो बा जेकोसी कृषि संबंधी सहायता राशि पाइया पई चाहुचंती ताले एग्री स्टॉक रजिस्ट्रेशन बा कृषक रजिस्ट्री बोली गुटे जाकि आपण माने जानिथिबे, तो सेही रजिस्ट्रेशन करिया पई आपण मानकु मैंडेटरी करा जाईछि। तेणु जदि आपण माने सीएम किसान योजना रो टंका पूर्वरु पाउचंती ताहले आपण मानक नाम रे जमी थाउ बा न थाउ, किंतु जदि आपण माने कृषक रजिस्ट्रेशन करि नाहंती आपण माने आगो पीएम किसान योजना रो टंका पाइबे नै बा नुआ खाई जो सीएम किसान योजना रो टंका आसीबो सेथिरु मध्ये आपण माने वंचित होई पारंती। तेणु आपण मानकर काम जे वर्तमान जो चाषी भाई भौणी मानकर निजस्व जमी नाही सेमाने केमिति निजर नाम बा जमी निज नाम रे करिवे सेटा आपण मानकु निहाती करिया पई पड़िबो, कारण सरकार केवल सही चाषी मानकु जायकि निजर सरकारी सहायता प्रदान करिवे जो मानक पाखरे एग्री स्टॉक रो रजिस्ट्रेशन थिबो। तेणु से कृषक रजिस्ट्री पाई आपण मानकु वर्तमान एग्री स्टॉक पोर्टाल ले जाई आपण मानकर जोटा कि रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो। तेणु कृषक रजिस्ट्रेशन रो नुआ गाइडलाइन मध्ये आसी जाईछि। देखंतु वर्तमान कृषक रजिस्ट्रेशन रो गाइडलाइन हिसाब रे कृषक रजिस्ट्री होउछि एक तथ्यावली जोंथिरे आधार जमी जमा मालिकानार सठिक तथ्य संग्रहित करा जाई एकक कृषक परिचय पत्र प्रदान करा जाए। तेणु एथिरे सठिक योग्य हिताधिकारी को चयन करिया पई सरकार जाकि कृषक रजिस्ट्री मैंडेटरी करछन्ती।
ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡାଟୋରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ଉଭୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡାଟୋରି କରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିୟରଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆଦି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର, ସାର କ୍ରୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ, କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ତେଣୁ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆଧାର ସଂଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ନିଜ ନାମରେ ଥିବା ଜମି ପଟ୍ଟା ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜମି ପଟ୍ଟା ଆରଆର୍‌ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ସଂଶୋଧନ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପେନଟି ଚାଲି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ଅଟେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ବା ଜେଜେବାପା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ଜମି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏଇ କାମକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପା ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା କେମିତି ବନେଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହଉ, ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଏଲ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରହିଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଥିରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ନାଁ କଟିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍‌ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଗକୁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଏଇ ଜମି ଜମାକୁ ନେଇ, ତାହା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆପଣମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ନହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ରହିଥିବ। କାରଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ବା ପିଏମ୍ କିଷାନରେ କେମିତି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବୁ। ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବ ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଜମିରେ ନିଜର ନାମକୁ ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିନା ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।